Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Amelia Rahmadani. I will explaining the text and translating this text. Chapter 9. An approach to study religion. Sebuah pendekatan untuk mempelajari agama. There is a crucial about of the study religion. Ada yang penting tentang mempelajari agama. The question is, it is possible to study religion scientifically. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin mempelajari agama secara ilmiah? Religion is a social phenomenon, as are politics, economy, psychology, anthropology, and the like. Agama merupakan fenomena sosial, seperti halnya politik, ekonomi, psikologi, antropologi, dan sejenisnya. The social sciences can be studied scientifically, so can religion. Ilmu-ilmu sosial ini bisa dipelajari secara ilmiah, begitu pula agama. Religion is a universal phenomenon and the most important ingredient in the study of human life. Agama adalah fenomena universal yang paling penting dalam mempelajari kehidupan manusia. There are two approaches to the study of religion. Ada dua pendekatan mempelajari agama, yaitu these approaches are linked through the unbroken line of the two extremes. Pendekatan-pendekatan ini dihubungi melalui garis tak terputus dari dua ekstrem. Yang pertama, atau the first approach is normative and the other is descriptive. Pendekatan pertama yaitu normatif dan yang lainnya adalah deskriptif. The normative approach is based on the criteria of what is true and good and what is bad. Pendekatan normatif didasarkan pada kriteria apa yang benar dan apa yang buruk. What one ought to do and ought not to do. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. This is based on the personal internal experience of the religion founder or the material in contact with divinity. Ini didasarkan pada pengalaman internal pribadi pendiri agama atau utusan yang berhubungan dengan ketuhanan. The transcendental experience atau pengalaman transcendental. This approach can be looked at two ways. Pendekatan ini dapat dilihat dengan dua cara, yaitu the first one is theology, that is an attempt to give a systematic traditional expressions of religious experience. Yang pertama adalah teologi, yaitu upaya memberikan ekspresi tradisional yang sistematif dari pengalaman religius. In Islam is called aqaid, something which must be accepted and believed. Dalam Islam disebut aqaid, sesuatu yang harus diterima dan diyakini. Something which must be accepted and believed, sesuatu yang harus diterima dan dipercaya. Yang kedua, the second way is religious ethics or moral behavior. Cara kedua adalah etika agama atau perilaku moral. How to act with one's fellow man, bagaimana bertindak dengan sesama manusia. The second approach is descriptive, which is based on intellectual curiosity rather than on belief. Pendekatan kedua adalah deskriptif yang didasarkan pada keinginan tahuan intelektual daripada kepercayaan. There is a number of disciplines which will help in understanding religion. Ada sejumlah disiplin ilmu yang akan membantu dalam memahami agama. The first atau yang pertama is the history of religion, looking at religious behavior historically. Yang pertama adalah sejarah agama, melihat perilaku keagamaan secara historis. The second atau yang kedua is a psychology of religion, understanding the mental process and feeling of religious people. Kedua, psikologi agama memahami proses mental dan perasaan umat beragama.
and the last is a sociology of religion trying to understand how religious group organize themselves. Dan yang terakhir adalah sosiologi agama, mencoba memahami bagaimana kelompok agama mengatur diri mereka sendiri. The role of religious institutions, religious leader, law, and the state. Peran lembaga agama, pemuka agama, hukum, dan negara. Using the descriptive approach, it is possible to study religion scientifically. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimungkinkan untuk mempelajari agama secara ilmiah. Chapter 10. The beginning of revelations. Awal mula wahyu. Before becoming a prophet, Muhammad usually spent on Mount every year in a cave on the top of a mountain near Mecca. Sebelum menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW biasanya menghabiskan 1 bulan setiap tahun di gua di puncak gunung dekat Mekah. There he meditated and talk about religion of Abraham. Di sana beliau merenungkan dan memikirkan agama Abraham. This was done by him because he refused to accept the belief of the people of Mecca who worship idols. This continued for a number of years. Ini dilakukan oleh beliau karena beliau menolak untuk menerima kepercayaan rakyat Mekah yang menyembah berhala. Ini berlangsung beberapa tahun. When he was 40 years of age, the Archangel Gabriel came to him and confessed. Ketika dia berusia 40 tahun, Archangel Gabriel datang kepadanya dan meyakinkannya. It was clear that he was a prophet from God. He received the first revelations of after becoming of prophet. Sudah jelas bahwa dia adalah seorang nabi dari Allah. Beliau menerima wahyu pertama setelah menjadi seorang nabi. The first revelation said, wahyu pertama mengatakan, read in the name of thy Lord who created. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Created man from a blood clot, menciptakan manusia dari gumpalan darah. Red Taylor is a beneficial. He took by pen, took man what he know not. Baca, Tuhanmu yang paling bermanfaat, dia mengajar dengan pena, mengajari manusia apa yang dia tidak tahu. When he prophet received his revelations from God, and when he became sure, then he began to call people to accept the new religion. Ketika Nabi menerima wahyu dari Allah, dan ketika dia menjadi yakin, kemudian dia mulai memanggil orang-orang untuk menerima agama baru itu. The new religion was based on the honest of God, worshipping only Allah and giving up the worship of idol. Agama baru didasarkan pada kesatuan penyembahan Allah saja, dan melepaskan penyembahan berhala. About 3 years after Prophet received the first revelations, he was told, "Warn your relatives." Kira-kira 3 tahun setelah Nabi menerima wahyu pertama, peringatkan sanak saudaramu. He started to speak to his close friends and his family. Yang pertama dimulai berbicara kepada teman-teman dekatnya dan keluarganya. Khadijah, his wife, was the first woman to accept Islam. Khadijah adalah istrinya, yang wanita pertama yang menerima Islam. And Abu Bakar, the first man, dan Abu Bakar orang pertama. Ali bin Abi Thalib, his cousin, was first boy to accept Islam. Ali bin Abi Thalib, sepupunya, adalah anak pertama yang menerima Islam. And Zaid was the first servant to accept Islam.
dan Zaid adalah pelayan pertama yang menerima Islam. The number started to increase slowly through the personal contact of the Prophet and his close friend. Jumlahnya mulai meningkat perlahan melalui kontak pribadi Nabi dengan teman dekatnya. Abu Bakar wrote when he received the first mentions. Abu Bakar tetapi ketika dia menerima ayat yang disebutkan. This was the second from him to inform all the people of Mecca of his cause. Ini adalah tanda baginya untuk menginformasikan semua orang Mekah tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang adverbial yang terdapat dalam chapter 9 dan chapter 10. Yang pertama yang terdapat dalam chapter 9 yaitu scientifically. Scientifically termasuk adverbial of manner yang artinya menjelaskan bagaimana terjadinya sesuatu yang dinyatakan dalam sebuah kalimat, biasanya diakhiri dengan ly. Yang kedua yaitu historically, yaitu sama adverbial of manner yang menjelaskan bagaimana terjadinya sesuatu yang dinyatakan dalam sebuah kalimat. Dan yang terdapat dalam chapter 10 atau chapter 10 yang yaitu one month every year, yaitu adverbial of time, yaitu menjelaskan tentang waktu. Ada juga number of years, yaitu adverbial of time. Dan ketiga 3 years yang termasuk adverbial of times, yaitu menjelaskan tentang waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.